Salut et bienvenue à tous dans une nouvelle séance. Donc aujourd'hui nous allons faire la correction d'un examen blanc autour de l'étude d'une fonction logarithme népérienne. يعني غادي نديرو تصحيح الامتحان التجريبي في مادة الرياضيات في خصوص دراسة الدالة اللوغاريتمية حسب ما نصت به الأطر المرجعية لهذه السنة. إذا ناخدو la partie 1 de l'exercice. On considère la fonction j définie sur r étoile plus par g de x égale 2x moins 1 moins ln x. Première question, montrez que g' de x égale 2x moins 1 sur x. Alors on a g de x égale à 2x moins 1 moins ln x. Donc c'est-à-dire g' de x égale 2x moins 1 moins ln x le tout prime. Ce qui nous donne g' de x. Donc la dérivée de 2x c'est 2, la dérivée de 1 0, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x. Donc égale 2x moins 1 sur x, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. Donc لقينا دابا بأن g' de x كتساوي جوج x ناقص 1 على x. On déduit que g est croissante sur 1 demi plus l'infini et décroissante sur 0, 1 demi. Donc on a g' de x égale 2x moins 1 sur x, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. X est positif, donc le signe de g' est celui de 2x moins 1. Donc هنا غادي نوضعوا الجدول الإشارة ديال 2x moins 1 فقط على المجال 0 plus l'infini. Donc عندنا بعدا 2x moins 1 كتنعادم في 1 على 2, donc x égale à 1 demi. D'où on obtient le tableau des variations suivant. Donc جدول الإشارة أو جدول التغيرات على هذا الشكل. g' قلنا هي إشارة 2x moins 1. donc على اليمين ديال 1 demi تكون عندنا إشارة a, donc plus. على اليسار ديال 1 demi غتكون عندنا إشارة moins, عكس إشارة a. دونك اذا الداله جي غتكون تناقصيه في المجال 0 1 demi وتزايديه في المجال 1 demi plus l'infini. Donc ce qu'il faut démontrer. عندنا donc vérifier que g 1 demi égale à ln2 puis en déduire que g de x est positif. Quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. Donc on a g de 1 demi صورة 1 على 2 بالدالة g, donc نحسبوها. نعوضو x بواحد على جوج, donc égale à 2 fois 1 demi moins 1 moins ln de 1 demi. 1 moins 1 moins ln2. donc هنا القواعد ln de ديال l'inverse ln de 1 demi c'est moins ln2. donc moins مع moins تعطينا plus, غتمشي 1 مع 1 d'abord, donc غتبقى ln de 2. donc g de 1 demi كتساوي ln de 2. donc هاد القيمة هي قيمة دنيا للدالة g. Après le tableau des variations de la fonction g, on a g admet une valeur minimum sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'où on a g de x supérieur ou égal g de 1 demi, quel que soit x, appartient à 0 plus l'infini. Donc la propriété d'une valeur minimum. Or, g de 1 demi égale à ln de 2. ln de 2 c'est un nombre strictement positif, d'où g de x est supérieur strictement à 0, quel que soit x, appartient à 0 plus l'infini. Voilà, donc on a montré maintenant que la fonction j est strictement positive. La partie 2 maintenant de l'exercice, donc soit f la fonction définie sur 0 plus l'infini par, alors f de x égale x au carré moins 2 moins x ln x, quel que soit x strictement positif, et f de 0 égale à moins 2. Et soit C et F sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Donc première question, montrer que f est continu à droite du point x0 égale à 0. Donc pour montrer qu'une fonction est continue à droite du point A, donc on montre que limite quand x tend vers A+, de f de x égale à f de A. بالنسبة لنا A égale à 0. Alors on a f de x égale à x au carré moins 2 moins x ln x, quel que soit x strictement positif. Donc calculons la limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Alors limite quand x tend vers 0 de f de x égale limite quand x tend vers 0 plus de x au carré moins 2 moins x ln x. Donc égal à moins 2. Pourquoi? Parce qu'on a
limite de x au carré quand x tend vers 0, c'est 0. Et une limite usuelle, donc limite de x ln x quand x tend vers 0 plus, égale à 0. Voilà. Donc c'est une limite usuelle, donc vue dans la partie cours de la fonction logarithme. Donc il faut bien se rappeler de ces limites usuelles. Et puisque f de 0 égale à moins 2, voilà, on a l'énoncé de l'exercice f de 0 égale à moins 2, alors la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale à f de 0. يعني كتساوي الصورة ديال صفر بدل f. Donc f est contenu à droite du point x0 égale à 0. Donc دالة f متصلة على اليمين في النقطة صفر. C'est étudier la dérivabilité de la fonction f à droite du point x0 égale à 0, puis donner une interprétation géométrique de ce résultat. Donc pour étudier la dérivabilité d'une fonction à droite de a, on calcule limite quand x tend vers a plus de f de x moins f de a sur x moins a. Donc ici, a égale à 0. Alors, calculons limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0, x moins 0. On remplace f de x par son expression, f de 0 par sa valeur, donc on égale limite quand x tend vers 0 plus, x au carré moins 2 moins x ln x moins 2, c'est-à-dire plus 2, le tout sur x moins 0, donc égal à x. Donc on simplifie par moins 2 et 2. Donc, il reste limite quand x tend vers 0 plus, x au carré moins x ln x sur x. Donc, deuxième étape, bien l'étape suivante, on factorise par x. Donc, limite quand x tend vers 0 plus, x facteur de x moins ln x sur x. On simplifie par x. Donc, égale limite quand x tend vers 0 plus, x moins ln x. La limite de x quand x tend vers 0 plus, c'est 0. La limite de ln x, donc on sait que la limite quand x tend vers 0 plus de ln x, c'est moins l'infini. Moins l'infini, ça donne plus l'infini. Alors, est-ce que la fonction est dérivable? Non. Donc, car plus l'infini, c'est pas un nombre réel fini. Donc, باش تكون لينا دالة dérivable في un point, خاص هاد la limite هادي تساوي لنا un nombre L fini appartient à R. Puisque هنا عطاتنا plus l'infini, donc f n'est pas dérivable à droite du point x0 égale à 0. Donc بالنسبة دابا l'interprétation géométrique, qu'est-ce qu'on dit? ملي كتكون عندنا f n'est pas dérivable كنقولوا alors c'est le f admet quoi? Admet un tangente ou bien demi-tangente verticale dirigée soit vers le bas soit vers le haut. كنشوفوا plus donc عندنا 0 plus عندنا النتيجه plus l'infini donc plus شفنا هاد التقنيه هذه في الدرس دونك عطاتنا plus c'est-à-dire vers le haut. Donc هادشي اللي كتبنا puisque f n'est pas dérivable à droite du point x0 égale à 0, alors CLF admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut au point d'abscisse 0. C'est-à-dire cette demi-tangente كتنطلق من نقطة ذات الأفصول صفر. Question suivante, vérifie que, quel que soit x appartient à R étoile plus, f de x égale à x au carré facteur de 1 moins 2 sur x au carré moins ln x sur x, puis calculer la limite plus l'infini de f de x. Alors on a f de x égale x au carré moins 2 moins x ln x. هنا عندنا طريقتين سواء ننطلق من النتيجة اللي عاطينا donc x au carré facteur de 1 moins 2 sur x au carré moins ln x sur x وننشر ونحصل على f de x سواء ننطلق من f de x ونعمل عندي اختيار دونك اللي جاتني سهله نخدم بها ici donc انطلقنا من f de x وعملت ب x au carré donc x au carré facteur de quoi de 1 moins 2 sur x au carré donc قسمت moins x ln x sur x au carré غادي simplifier donc عطاتيني النتيجه مباشره donc égal x au carré facteur de 1 moins 2 sur x au carré x مشات مع x بقات ln x sur x. Donc ce qui est demandé en question. Maintenant, غادي نحسب la limite plus l'infini. Donc درنا
عطاونا نفيريفيو هاد l'expression pour simplifier le calcul de la limite. Donc limite plus l'infini de f de x, je vais utiliser هاد le résultat اللي وصلت لها اللي مكتوبه en rouge. Donc égale limite quand x tend vers plus l'infini, x au carré facteur de 1 moins 2 sur x au carré moins ln x sur x. Donc غادي نشوف ما بداخل الأقواس شنو غادي يعطيني. Donc 2 sur x carré la limite ديالها هي 0. Donc جوج على plus l'infini كتعطيني 0. Limite usuelle limite de ln x sur x في الدرس عندي كتساوي 0 عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية. Alors ce qui est entre parenthèses tend vers 1. Limite دابا ديال x au carré هي plus l'infini, donc plus l'infini في 1 بقات plus l'infini. Donc كنكتب ليه le résultat وكنجي هنا وكنقول car la limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 0 et limite quand x tend vers plus l'infini de 2 sur x au carré égale à 0. دونك هذه الطريقه عطاو هاد فيريفي كو باش يسهلوا علينا الحساب حيت الا مشينا حسبنا لا ليميت ديريكتومون ديال f de x limite plus l'infini de f de x عطاتنا limite de x au carré moins 2 moins x ln x. دونك الداله اللي عندي في التمرين الا جيت هنا غتعطيني plus l'infini moins l'infini donc forme indéterminée. على داكشي عطينا هاد فيريفي pour simplifier. فوالا دونك هذا هو الهدف من هاد on passe. Donc montrer que CLF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Donc c'est à la limite plus l'infini de f de x عطاتنا plus l'infini. Donc maintenant calculons limite de f de x sur x plus l'infini. Donc on a limite plus l'infini f de x sur x égale limite quand x tend vers plus l'infini x au carré moins 2 moins x ln x sur x. La même chose, غادي نعوض la fonction f de x la relation اللي لقيت donc x au carré facteur de 1 moins 2 sur x au carré moins ln x sur x. غادي تمشي ليا x مع x donc غادي تبقى فقط limite plus l'infini x facteur de 1 moins 2 sur x au carré moins ln x sur x donc égale plus l'infini. Donc حيت نفس الشيء ما بداخل الأقواس عندنا 2 sur x au carré tend vers 0 ln x sur x tend vers 0 aussi donc بقات 1 entre parenthèses مع limite de x quand x tend vers plus l'infini fois 1 تبقى plus l'infini car donc la même chose limite de ln x sur x plus l'infini égale à 0 et limite de 2 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Alors l'interprétation géométrique maintenant, c'est quoi? Donc حسبنا limite plus l'infini, عطاتنا plus l'infini. حسبنا limite de f de x sur x aussi لقيناها plus l'infini. Donc ici c'est une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Alors c'est ce qu'on a écrit, d'où CLF admet une branche parabolique donc فرعش الجميع تجاهه محور الأراتب بجوار زائد ما لا نهاية. Voilà. Question suivante. Donc montrer que f' de x égale à g de x, puis en déduire la monotonie ou bien les variations de f sur 0 plus l'infini. Alors on a f de x égale x au carré moins 2 moins x ln x. Alors f' de x égale x au carré moins 2 moins x ln x le tout prime. غنمشي نحسب المشتقة ديال x أس 2 هي 2x. المشتقة ديال 2 هي 0. بقات لي المشتقة ديال x ln x. Ici il faut faire attention car c'est le produit de deux fonctions. يعني x عندنا في ln x. غادي نخدم بالقاعدة ديال الجداء. دونك ملي كنبغي ندير la dérivée ديال u fois v. Donc u fois v le tout prime c'est quoi? C'est u prime fois v plus u v prime. Donc هادشي اللي غادي نمشي ندير. Donc f' de x égale à 2x moins entre parenthèses x prime هي 1 fois ln x donc بقات ln x plus x fois ln prime de x. ln prime هي 1 على x. donc غادي نحاول نسامبليفي غتبقى جوج x ناقص ln x x على x بقات 1 donc بقات ناقص 1 نشرط ناقص على القوس. Donc voilà la fonction اللي حصلت عليها غادي نحاول نرتبها. donc f' de x égale à 2x moins 1 moins ln x c'est que g de x. donc ما هي إلا الدالة g de x اللي كاينة في la partie 1 d'où f' de x égale à g de x quel que soit x appartient à 0 plus l'infini.
دونك من بعد قالوا لنا اون ديدوير لا مونوتوني قلنا كنشوفوا لو سين دو اف بريم. الوغ اف بريم دو اكس لقيتها كتساوي جي دو اكس ياك. جي دو اكس كيفاش لقيت لو سين ديالها في لا بارتي 1 لقيتها بوزيتيف دونك من الطابلو ومن لا فالور مينيموم لقينا جي دو اكس ستريكتومون بوزيتيف دو اف بريم دو اكس حتى هي ستريكتومون بوزيتيف سور l'intervalle 0 plus l'infini. Alors f est strictement monotone ou bien strictement croissante sur 0 plus l'infini, d'où on obtient ce tableau des variations de la fonction f. Donc on a x est défini ou bien x appartient à 0 plus l'infini, f' est positif, donc la fonction est non définie en 0, donc درنا هاد دو باغ عند الصفر ضروري ملي كتكون عندنا الالان غالبا كنديروا هاد القضيه هذه باش نقولوا بان لا فونكسيون ني با ديفيني اون 0 ما نساوهاش. f de x donc strictement croissante كنحط دابا لي ليميت في بلس لانفيني لقيتها بلس لانفيني حسبتها ليميت في 0 بلس الا باقي كتذكروا حسبتها ملي بغيت نبين لا فونكسيون كونتينيو لقيتها كونتينيو لقيتها كتساوي لا ليميت كتساوي موان 2 دونك فوالا دونك الطابلو عندي الان مضبوط tableau des variations de la fonction f. Donc نعقل عليه لان غنحتاجوه في الانشاء ديال الداله. Question suivante, donc donner l'équation de la tangente T de la courbe CLF au point d'abscisse x égale à 1. Donc puisque f est une fonction dérivable sur son domaine de définition, car c'est la somme, bien la différence de deux fonctions dérivables, fonction polynôme et fonction logarithme. Donc ce sont deux fonctions dérivables sur leur domaine de définition et surtout, bien précisément, au point 1. Donc puisqu'il est dérivable en 1, alors elle admet une tangente au point d'abscisse 1. Donc on sait que l'équation de la tangente s'écrit sous la forme y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a avec a égale à 1. Donc on a y égale à f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. Donc calculons f' de 1 et f de 1. بالنسبة ل f de 1 donc غادي نحسبها بالدالة اللي عندي في التمرين الدالة الأصلية. دونك f de x كنعرفو كتساوي x au carré moins 2 moins x ln x غنعوضو بواحد غتولي f de واحد كتساوي واحد au carré moins 2 moins 1 fois ln de 1 ln de 1 كنعرفو هي صفر ياك دونك 1 moins 2 moins 0 غتبقى moins 1. La même chose f' de 1 هي الدالة g de x f' de x كتساوي g de x و g de x هي 2x ناقص 1 ناقص ln x دونك نعوضو بواحد جوج في واحد ناقص واحد ناقص ln واحد ln واحد هي 0 دونك بقات 2 موان 1 هي 1 وكنعوضو غادي تعطينا y تساوي x ناقص واحد ناقص واحد دونك تساوي x ناقص 2. إذا معادلة المماس t هي y تساوي x ناقص 2. السؤال الموالي étudier la convexité de CLF puis déterminer son point d'inflexion. دونك كيفاش كنحدو لا كونفكسيتي ديال واحد لا كورب CLF دونك كنحدوها ب f سكوند المشتقة الثانية للدالة f. إذا ملي غنطلق من f'. On a f' de x قلنا كتساوي g de x quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. Alors f seconde هي f' الكل بريم دونك كتساوي لنا g' de x بلا ما نرجع تاني نحسبها راه ديجا حسبنا g' de x في البارتي الاولى من ليكزارسيس. alors لقينا بان g' de x هي 2x moins 1 sur x quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. وقلنا لو سين دونك دابا باش نعرف لا كونفكسيتي التقاعد ديال الداله f او ديال سي اف خاصني نعرف اشاره f سكوند. دونك f سكوند عباره عن بسط ومقام 2x moins 1 sur x كنعرفوا بان x موجب مهما يكون x ينتمي الى 0 plus l'infini donc إشارة f seconde هي إشارة البسط. Alors voilà le signe de f seconde est celui de g', voir la partie 1 d'où on obtient le tableau de convexité suivant. Donc إشارة f seconde قلنا هي إشارة g' وإشارة g' هي إشارة 2x moins 1 في كتنعدم لينا 2x moins 1 كتنعدم لينا في 1 demi. دونك غادي نشوفوا التقاعد على المجال 0 plus l'infini f seconde غتبان الاشاره ديال 2x moins 1 دونك بوزيتيف في الانترفال 1 demi plus l'infini و نيجاتيف في الانترفال 0 1 demi.
الوغ كيفاش غادي يكون او غتكون لا كونفكسيتي ديال سي لي اف. دونك عندنا convexité dirigée vers les ordonnées négatives في l'intervalle 0 1 demi, c'est-à-dire تقعر موجه نحو الأسفل في المجال 0 1 على 2 وتقعر موجه نحو الأعلى في المجال 1 demi plus l'infini. دونك كما مبين عندكم تما في الجدول. وهنا في الوسط دونك هي نقطة الانعطاف ديال المنحنى سي لي اف اللي سميتها اي احداثيتها 1 على 2 و اف اللي 1 على 2. Alors, d'après le tableau de convexité ci-dessous, on en déduit que CLF admet un point d'inflexion I des coordonnées 1 demi F de 1 demi. علاش لا بغيت نعطي تعليل اكثر لهاد النتيجه؟ car donc on a F seconde s'annule en 1 demi, c'est-à-dire F seconde تنعدم في 1 على 2 وتغير من إشارتها. هذا هو التعليل باش نقول بأنها تقبل نقطة انعطاف. يعني سواء نقولوا انظر الجدول او نكتب اكثر دقه اف سكوند تنعدم في النقطه ذات الافصول 1 على 2 وتغير من اشارتها عند تلك النقطه لشونج دو سين. alors CLF admet bien un point d'inflexion au point d'abscisse 1 demi. donc نحسبوا الرسوب ديال هاد النقطه f de 1 demi نعوضو في الدالة الأصلية، الدالة اللي عندي في التمرين. دونك هي 1 demi au carré moins 2 moins 1 demi ln de 1 demi. دونك كنخدم بالعلاقات. دونك كتعطيني ناقص 7 ناقص 7 على 2 ياك، أن 1 على 2 أس 2 هي 1 على 4، 1 على 4 ناقص 2 ناقص 7 على 2 بلس 1 demi ln de 2 لأن ln de 1 demi هي ناقص ln de 2 ناقص مع ناقص عطاتنا زائد زائد 1 على 2 ln 2 تساوي أيضا 1 على 2 عامل لناقص 7 زائد ln 2. دونك كنحسبها بالكالكولاتريس باش نعطي قيمة تقريبية لهاد النقطة. دونك بهاد الطريقة نكونو جاوبنا على السؤال ديال لا convexité ou le point d'inflexion. Question suivante. Montrer que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution sur l'intervalle 1,7, 1,8. Donc c'est l'application du théorème des valeurs intermédiaires. Donc on a dit qu'il faut vérifier 3 conditions: la continuité, la monotonie et f de a fois f de b inférieur strictement à 0. Alors on a f de x égale à x au carré moins 2 moins x ln x définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a cette fonction est continue car c'est la différence de deux fonctions continues. Fonction polynôme x au carré moins 2, fonction logarithme x ln x. Donc f est une fonction continue sur 0 plus l'infini et surtout sur l'intervalle 1,7, 1,8. Cet intervalle est inclus dans 0 plus l'infini. Et d'après la question précédente, on a f est strictement croissante sur 0 plus l'infini, ainsi sur l'intervalle 1,7, 1,8. Maintenant, il reste de vérifier que f de 1,7 fois f de 1,8 inférieur strictement à 0. Alors, les calculs, on calcule en utilisant la calculatrice. Donc, on a f de 1,7 égale à peu près moins 0,0120, donc négatif. Et f de 1,8 égale 0,181, donc supérieur strictement à 0. Alors leur produit est strictement négatif. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires TVI, l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique qu'on appelle alpha, telle que alpha compris entre 1,7 et 1,8. On passe maintenant à la question du CLF. donc tracer CLF dans un repère orthonormé. donc قلنا هنايا غادي نستحضروا الجدول ديال الدالة f. قلنا الدالة f strictement croissante sur 0 plus l'infini. donc الدالة غادي ننشئها فقط على الجزء الموجب، الأفاصيل الموجبة. إذا عندنا لي برونش انفيني غادي نحترمهم إلى غير ذلك نقط انعطاف والتقاعد إلى غير ذلك. دونك نشوفوا الشكل حالا. دونك بالنسبه لا كورب ديال لا فونكسيون اف قلنا بان اف strictement croissante sur 0 plus l'infini. دونك اشنو عندنا ليميت في 0 بلس؟ شنو قلنا؟ كتساوي موان 2. دونك الداله غتنطلق من نقطه ذات الاحداثيه 0 ناقص 2.
كيف ما موضح عندكم. دونك الدالة انطلقات من هاد النقطة. عندنا نقطة انعطاف نقطة اي ذات الاحداثيات ان دومي وقيمة مقربة ديال اف دو ان دومي. دونك هي النقطة اي. دونك لاحظوا بان الدالة كان تقعر موجه نحو الاسفل في المجال صفر ان دومي، تقعر طفيف ما غاديش يبان لينا حيت المجال صغير. دونك من صفر لواحد على جوج عندنا تقعر موجه نحو الاسفل. عند النقطة اي كتلاحظوا بان الدالة تغير التقعر ديالها ولا تقعر موجه نحو الاعلى. قبل ما نكملوا عندنا تما واحد المماس. دونك معادله المماس هي y تساوي x ناقص 2. باش نرسموا هذا المستقيم يكفي اننا نختاروا جوج النقط. مثلا نعطيو الاكس صفر، الى عطينا الاكس صفر غيعطينا y تساوي ناقص 2. دونك النقطه صفر ناقص 2 تنتمي الى هذا المستقيم. وإلا خدينا مثلا 2 صورة 2 هي صفر، إذا النقطة 2 صفر أيضا تنتمي إلى هذا المستقيم. ما كنرسموش مستقيم كامل، كنرسمو فقط مماس عند النقطة واحد ذات الأفصول واحد والأرتوب ديالها هو ناقص واحد. إذا عند النقطة واحد ناقص واحد كنرسمو واحد مماس تما باللون الأحمر كيبين لي بأن النقطة تقبل مماسا عند النقطة ذات الإحداثيات واحد ناقص واحد. اذا مزيان غادي ندوزو الان التقاطع مع محور الافاصيل. هذه هي مبرهنه القيم الوسطيه او تي في اي. عطاتنا بانه f de x égale 0 admet une solution unique sur l'intervalle 1,7 1,8. معناه ان CLF يقطع محور الافاصيل في نقطه وحيده على المجال 1.7 و 1.8. دونك حنا حددناها نعطيوها قيمه تقريبيه. المجال 1.7 1.8 يعني نحدد تما واحد النقطه نسميها الفا. دونك هذيك هي نقطه التقاطع مع محور الافاصيل، حيت اف دو اكس ايغال 0 معناه ان CLF يقطع محور الافاصيل. نكملوا عندنا في بلس لانفيني الداله ما هو التصرف ديالها. قلنا لقينا ليميت في بلس لانفيني ايغال بلس لانفيني، ومن بعد حسبنا اف دو اكس سور اكس لقينا حتى هي لانفيني وقلنا سي اف ادمي اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي زوردوني. دونك لاكس دي زوردوني غادي يمثل ليا برونش بارابوليك. دونك الداله غادا كتبعد من محور الاراتيب مكونه فرعا شلجميا. دونك هذا هو الشكل ديالي. دونك كنبدا كنحاول انني نطبق جدول التغيرات يعني بطريقه دقيقه. الداله تزايديه، الداله غتنطلق من زيرو يعني نقطه صفر ذات احداثيه صفر ناقص 2. لاحظوا الانطلاقه ديال الداله يعني مرورا بنقطه انعطاف اي. كنحاول نبين ان هناك انعطاف يعني تغير للتقاعر بين المجال صفر واحد على جوج وواحد على جوج بلس لاني. كنشوف في محور الافاصيل. دونك عندي واحد المماس في النقطه ذات الاحداثيات واحد ناقص واحد كنبينو. التقاطع مع محور الافاصيل ايضا كنبينو. وكنكمل حتى بلس لانفيني. شنو عندي فرع شلجمي اتجاهه محور الاراتيب. اذا هذا بالنسبه للشكل ديال او المنحنى ديال الداله اف. Alors, la dernière question, il a montré que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j à déterminer. Donc, pour que f admet une fonction réciproque, il y a deux conditions. Il faut que f soit continu sur un intervalle i. F est strictement monotone sur l'intervalle i. Alors, f-1 admet une fonction réciproque sur un intervalle j tel que j égale f de i. C'est l'image de l'intervalle i par la fonction f. Alors, on a f de x égale x au carré moins 2 moins x ln x est une fonction continue. La différence de deux fonctions continues, fonction polynôme x aussi 2 ناقص 2 ou fonction logarithme x ln x continue sur son domaine de définition. Alors f, il y a la différence de deux fonctions continues précisément sur 0 plus l'infini. بالنسبة لنا 0 plus l'infini ou l'intervalle i. On a aussi montré que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Donc de ces deux conditions, on dit que f admet bien une fonction réciproque. Quand on a f-1 est défini sur un intervalle j égale f de i. Donc déterminons d'abord l'intervalle j. Alors on a j égale à f de i puisque f est croissante ou bien strictement croissante. Donc ما غاديش
تقلبوا لي الاماكن. دونك غادي نحسب ليميت في 0 بلس ديال اف دو اكس وليميت في بلس لانفيني د اف دو اكس. هادو ديجا محسوبين، لقينا بان ليميت في 0 بلس دو اف دو اكس كتساوي موان 2 وليميت في بلس لانفيني دو اف دو اكس كتساوي بلس لانفيني. الوغ الانترفال جي هو moins 2 plus l'infini. Donc f admet une fonction réciproque f moins 1 définie ou bien définie voilà sur l'intervalle j qui s'appelle moins 2 plus l'infini. Donc ما مطلوبش منا l'expression ديال f moins 1. Donc voilà la réponse de la dernière question من هاد l'étude de la fonction logarithme.